बैरकपुर म्यूनिसिपैलिटी के मातहत रानी रश्मनी फेरी घाट का वजीर आला ममता बनर्जी ने वर्चुअल इफ्तिताह किया। उत्तर बैरकपुर म्यूनिसिपैलिटी के मातहत बरसों से खस्ता हाल 3 फेरी घाट का इफ्तिताह वजीर आला ममता बनर्जी ने वर्चुअल किया, जबकि बैरकपुर रानी रश्मनी फेरी घाट का इफ्तिताह चेयरमैन बैरकपुर म्यूनिसिपैलिटी उत्तम दास के हाथों हुआ। इस मौके पर बैरकपुर एसीपी अबुर नूर हुसैन, टीटागढ़ थाना के ऑफिसर इंचार्ज समित मंडल, बैरकपुर सब घाट के आला अफसरान, वाइस चेयरमैन सुब्रभात घोष, सीआईसी बैरकपुर म्यूनिसिपैलिटी और बैरकपुर म्यूनिसिपैलिटी के काउंसलर हजरात मौजूद रहे। आइए सुनते हैं चेयरमैन उत्तम दास ने साथियों से क्या कहा। Sana Medical Hall. %10 discount on every medicine. Oxygen cylinder also available. বাংলার অধিবর্তিত দেশ প্রতি বছর সাইক্লোন, প্রতি বছর গঙ্গায় ভাঙন, নদীতে ভাঙন, জলে কুমির ডাঙায় বাঘ, এই নিয়ে সুন্দরবনের মানুষ জীবন কাটান। খুব কষ্টের মধ্যে আপনারা আছেন। তাই আমি চাই এইসব এলাকাগুলো প্রশাসন চোখ দিয়ে তাকিয়ে দেখো এবং আপনাদের উন্নয়নে তারা সাথী হোক। আজকের অনুষ্ঠানটা কি? আজকের অনুষ্ঠান আমাদের এটা রাসমণি ঘাট আর বল্লভপুর ঘাট দীর্ঘদিন ফেরি চলাচল ছিল, কিন্তু পুরনো ওই কাঠের ছিল, যে কারণে ভেঙে চলে গিয়েছিল। পরিবহন দপ্তরের পক্ষ থেকে, রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রচেষ্টায় নতুন করে সুন্দর ফেরিঘাট হয়েছে যেটি সিস্টেমে, সেটা আজকে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এটাকে ভার্চুয়াল উদ্বোধন করছেন। এরপরে এটাকে ফেরিঘাটটা চালু হবে। মানুষের কতটা সুবিধা হবে? মানুষের অনেক সুবিধা হবে। মানুষ বন্ধ ছিল বলে মানুষের প্রচুর অসুবিধা ছিল, চালু হলে অনেক সুবিধা হবে।